how are you doing today? Apa kabar semuanya? Semoga selalu penuh semangat. And welcome to English Quickie Learning with Excellence English Studio. I'm Miss Mega, and today we're going to learn about on, at, and in. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah on. Pertama, on bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada di permukaan. For example, I put an egg on the kitchen table. Yang kedua, on bisa kita gunakan untuk menyatakan hari atau tanggal. I was born on 1st of May 1990. Yang ketiga, on bisa kita gunakan untuk alat atau mesin seperti komputer atau telepon. For example, he is on the phone right now. Kemudian, on bisa kita gunakan untuk menyatakan bagian tubuh. For example, I wear a ring on my finger. Dan yang terakhir, on bisa kita gunakan untuk menyatakan keadaan. For example, the building is on fire. Pembahasan selanjutnya adalah at. Pertama, at digunakan untuk menyatakan jam. For example, I will meet you at 12 p.m. Kemudian, at digunakan untuk menyatakan tempat. For example, there were hundreds of people at the park. Yang ketiga, ketika kita ingin memberikan alamat email, kita juga bisa menggunakan at. For example, please email me at abc@befg.com. Dan yang terakhir, at bisa digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas. For example, he laughed at my acting. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah in. In dapat digunakan untuk menyatakan waktu yang tidak spesifik. Misalnya, suatu kegiatan yang dilakukan di waktu tertentu pada satu hari. For example, in the morning or in the afternoon. In juga bisa digunakan untuk menyatakan bulan, musim, atau tahun. For example, the new semester will start in March. Yang kedua, in bisa digunakan untuk menyatakan lokasi atau tempat. For example, I am currently staying in a hotel. Kemudian, in kita gunakan untuk menyatakan bentuk, warna, atau ukuran. For example, this painting is mostly in blue. Dan yang terakhir, in digunakan untuk menyatakan pendapat, perasaan, atau hal yang dipercaya. For example, we are not interested in traveling this year. Well, setelah pembahasan mengenai fungsi dari kata on, at, dan in, now we're going to practice how to use these three words in a sentence. Are you ready? Okay, what you have to do is to fill in the blank either with on, at, or in. Number 1. I want to lose 5 kilograms, blah blah blah, 1 month. What is the answer? Correct. The answer is in. I want to lose 5 kilograms in 1 month. Number 2. Could you get me these pants, blah blah blah, a larger size? What is the answer? Correct. The answer for number 2 is in. Could you get me these pants in a larger size? Now number 3. She seems to be interested, blah blah blah, psychology. What is the answer? Correct. The answer for number 3 is in. She seems to be interested in psychology. Number 4. I will come to pick you up, blah blah blah, 2 p.m. tomorrow. What is the answer? Correct. The answer for number 4 is at. I will come to pick you up at 2 p.m. tomorrow. The last question. This class will be held, blah blah blah, Mondays. What is the answer? Correct.
The answer for number 5 is on. This class will be held on Mondays. Alright, that's all for today. Thank you for watching, guys. I'm Miss Mega. See you again on the next English Quickie Learning with Excellence English Studio. Experience your excellent speaking.